fa innaha ardus su' and don't return to your land. Maka kamu jangan sekali-kali kembali kepada tanahmu. Fa innaha ardus su', fa innaha ardus su'. It was an evil land for you. Maka jangan sekali-kali kembali kepada tempat kamu tinggal dulu, karena tempat itu adalah tempat yang buruk. Orang-orang yang hidup di sana orang yang jahat, pembunuh, perampok. Maka jangan balik lagi ke sana. Maka inilah taubatan nasuha. Bertaubat, hijrah from his land, meninggalkan kampung halamannya, hijrah, sehingga tidak terulang lagi perbuatan dikarenakan kembali bertemu dengan orang-orang yang buruk dari teman-temannya. The point is, maka yang menjadi poin, menjadi pendalilan kita di dalam hadis ini, the point is, the point from this hadis, maka wajah pendalilan di dalam hadis ini, stupidity causes destruction. Stupidity causes destruction in this world. Bahwa kebodohan kepada agama, seorang mengaku muslim tetapi bodoh kepada ilmu agama Islamnya, tidak mengetahui mana yang halal dan yang haram, tidak mengetahui syirik dari ketauhidan, tidak mengetahui keislaman dari kekufuran dan kesyirikan. Stupidity causes destruction from this world. Maka kebodohan menyebabkan kehancuran orang ini di dunia ini. And the point is, these ignorant worshippers gave a fatwa without ilm, so he was killed. This is the point from this hadith. These ignorant worshippers gave a fatwa without knowledge, so he was killed. Maka poin penjalilannya di sini, orang yang bodoh tadi dari rahib yang hanya sekedar beribadah tanpa ilmu, gave a fatwa without knowledge. Dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Apakah ada taubat bagi kami? Apakah ada taubat bagi kami? Maka dikatakan la, tidak ada taubat bagi kamu. So he was killed. Maka akhirnya orang ini dibunuh menjadi genap yang 100. My brother, may Allah forgive you and bless you. Wa fil akhirah al jahlu fid din sababu az-zihab ilal jahim. And in the hereafter, ignorance of religion is the cause of going to the hell. And the hereafter, maka keburukan di hari akhirat kelak, ignorance of the religion is the cause of going to hell. Maka orang-orang yang bodoh dari agamanya, kebodohan kepada agama, penyebab seseorang dimasukkan kepada api neraka. Wa fil akhirah al jahlu fid din sababu adhihab ilal jahim. And in the hereafter, ignorance of religion is the cause of going to hell. Maka kebodohan, efek buruknya di hari kiamat kelak, kebodohan kepada agama menyebabkan seseorang dimasukkan kepada api neraka. Iya dan billah.
Wa dalilu dhalik, and the dalil is yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, and the Almighty says, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. So not same, not equal. People who know and people who don't know. Maka hal yastawi, hal huna istifham inkari. This is the question inkari. So the meaning is not same. Tidak sama. Orang-orang yang mengetahui ilmu agamanya dengan mereka orang-orang yang bodoh atas ilmu agamanya. Not same, not equal. Tidak sama. Farqun syasi'un ka ahlin nar wal jannah. Maka perbedaan yang sangat prima, the extreme difference is like the inhabitants of heaven and hell. Maka bagaikan perbedaan yang ekstrim, perbedaan antara penghuni surga dengan perbedaan penghuni neraka, the extreme difference is like the inhabitation of heaven and hell. And this, like Allah say, like Almighty says, Qala ta'ala, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Allah Jalla wa Ala says, not equal are the dweller of the fire and the dwellers of the paradise. Not equal, tidak sama, are the dwellers of the fire, mereka para penghuni api neraka, and the dwellers of the paradise, dan juga mereka para penghuni dari surga. Tidaklah sama. Maka Allah katakan, Allah says, ashabul jannati humul faizun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Not equal are the dwellers of the fire and the dwellers of the paradise. It is the dwellers of the paradise that will be successful. Ashabul jannati humul faizun. It is the dwellers of paradise that will be successful. Maka mereka penghuni surga itu orang-orang yang beruntung. So those who are knowledgeable will enter heaven with their knowledge. Idan ulaika al-ulama yadkhuluna al-jannah bi'ilmihim. So those who are knowledgeable will enter heaven with their knowledge. Maka mereka orang-orang yang berilmu di dunia ini mempunyai ilmu agama, belajar agama, belajar dunia, bagaimana cara memperbaiki mobil menjadi montir, belajar dunia, bagaimana membuat bisnis online, mempelajari dunia, bagaimana cara bercocok tanam, menanam dari padi ataupun sawit, maka tidak apa-apa. Walakin al-jahl minad din, dengan belajarnya dia ilmu dunia kemudian menyebabkan dia tidak pernah belajar agama, maka di sini yang berbahaya. Ulaikal ulama yadkhulunal jannah bi'ilmihim. Those who are knowledgeable will enter heaven with their knowledge. Maka mereka para alim ulama akan dimasukkan surga dengan ilmu mereka.
Ilmu apa? Ilmu agama yang mereka punyai. Karena mereka dulu mempunyai ilmu agama, mereka takut kepada Allah dengan ilmu agama tersebut. Kalau Allah Ta'ala, the Almighty says, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. There is no one who fears Allah from his creatures except the scholars. Except the scholars. Maka Allah berfirman, tidak ada orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, except, kecuali, min ibadihil ulama, from his creator is the scholar. Mereka para ulama yang takut kepada Allah dikarenakan ilmunya. So there are ulama, the scholar. Will going to the paradise with his ilm. Like Allah say in the holy of the Quran. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Hadhil qiraa'ah al-wars daiman yadkhul. Min tahtiha al-anhar. Their reward with their Lord, with their Allah, is gardens of Eden, beneath which rivers flow. Maka mereka akan dimasukkan kepada surga Aden yang mengalir di bawah dari surga tersebut. Rivers flow, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mahada jazaa'uhum, their reward from Allah. Their reward from Allah with the gardens of Eden, beneath which rivers flow. Khalidina fiha abada. Jazaa'uhum inda rabbihim Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. They will live there forever. Maka mereka akan tinggal di dalam surga itu forever, in paradise, dalam kekekalan yang penuh kenikmatan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. May Allah be pleased with them and be pleased with him. Maka Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho atas kenikmatan Allah. So what? Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. That is for him who fears his Allah, his Lord. That is for him who fears his Lord, his Allah. Maka inilah balasan dari rasa takut mereka dulu di dunia kepada Allah. So the point from this ayah, barakallahu fikum, Allah reward with their lords is gardens of Eden, beneath which river flows, and they will live there forever. May Allah be pleased with him or pleased with them and be pleased with him. Dzalika liman khasyiya rabbahu. That is for him who fear his Lord. This is the point, brother. And there are hadith narrated Abu Hurairah. He said that the messenger of Allah said, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Whoever takes a path upon which to obtain knowledge,
Maka barang siapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari hadis-hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah makes the path to paradise easy for him. Maka Allah